Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Fitri dari semester 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai skill 15, invert the subject and verb with question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question words such as what, when, where, why, and how. These words can have two very different functions in a sentence. First, they can introduce a question, and in this case, the subject, and verb below are inverted. Example, what is the homework? When can I leave? Where are you going? Also, this word can join together two clauses, and in this case, the subject and verb that follow are not inverted. I do not know what the homework is. When I can leave, I will take the first train. Do you know where you are going? Inverted subject and verb with question word. Who, what, when, why, and how. Next, example question. Number 1. The professor does not understand blah blah blah. So many students did poorly on the exam. Option A, when, yang berarti kapan. Dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Dan option C, what, yang berarti apa. Dalam hal ini, di soal ini juga kurang tepat. Kemudian option D, how, bagaimana. Dalam hal ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. The professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Kemudian nomor 2, bla bla bla. It is cheapest to get typeset copies printed. Nomor 2 ini membutuhkan inverted yang tepat. Untuk option A, what, yang berarti apa. Dalam hal ini kurang tepat. Juga option D, why, mengapa. Dalam hal ini, dalam penggunaan soal ini juga kurang tepat karena di dalam soal ini menanyakan tentang di mana. Jadi jawaban yang tepat adalah option D, where it is cheapest to get typed copies printed. Kemudian nomor 3, not even the bank president knows bla 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 the vault will be open. Nomor 3 ini membutuhkan inverted yang tepat. Dalam hal ini option A, why, yang berarti mengapa. Dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Juga option B, what, yang berarti apa. Dalam hal ini juga penggunaannya kurang tepat. Dan option D, how, bagaimana, juga di dalam soal ini juga kurang tepat karena dia menanyakan tentang apa yang akan sedang dilakukan. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, not even the bank president knows when the vault will be open. Kemudian nomor 4, the jury doubled bla 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 the witness said under cross examination. Nomor 4 ini juga membutuhkan sebuah inverted konektor yang tepat. Untuk option D, why, mengapa. Dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Option C, where, yang berarti di mana. Dalam hal ini juga penggunaannya kurang tepat. Dan juga option D, how, bagaimana. Dalam soal ini kurang tepat. Karena di soal ini membutuhkan sebuah inverted yang tepat, yaitu option A, the jury doubts what the witness said
under cross-examination. Nomor terakhir, bla bla bla, type of security does he prepare for his impeachment? Nomor 5 ini juga membutuhkan sebuah inverted connector yang tepat. Untuk option A, how. Dalam hal ini, penempatannya kurang tepat. Juga option B, why, yang berarti mengapa. Dalam hal ini juga kurang tepat. Dan option D, where, yang berarti di mana. Penempatannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C, what type of security does he prepare for his impeachment? Selanjutnya penjelasan mengenai skill 16, invert the subject and verb with place expression. After ideas expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English. This can happen with single words expressing place, such as here, there, or nowhere. Example, here is the book that you lent me. There are the keys that I took I lost. Nowhere have I seen such beautiful weather. In the first example, the place word here causes the subject book to come after the verb is. In the second example, the place word there causes the subject case to come after the verb are. In the last example, the place word nowhere causes the subject I to come after the verb have. Example question. There is a big house on the corner. Kalimat ini penulisannya sudah benar. Jadi the answer is correct. Number 2, to the north in the stream that the settlers will have to cross. Penulisan kalimat ini dan susunan kalimatnya sudah benar, jadi the answer is correct. Number 3, at the Italia restaurant the food was too spicy for my taste. Penulisan kalimat ini untuk skill 16 sudah tepat, jadi the answer is correct. Number 4, nowhere in the world can farmers grow such delicious foods. Dan nomor 4 ini juga penulisannya sudah tepat. The correct answer, jadi the answer is correct. Kemudian nomor 5, in the backyard are the 2 trees that need to be pruned. Penulisan kalimat ini juga sudah benar, jadi the answer is correct. Nomor 6, in the apartment next to mine were a man and a woman having a heated discussion. Penulisan kalimat ini juga sudah benar. The answer is correct. Dan nomor terakhir, around the corner are the officer that you are trying to find. Dan penulisan kalimat ini untuk skill 16 juga sudah benar. Jadi the answer is correct. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai skill 17. Invert the subject and verb with negatives. The subject and verb can also be inverted after contain negatives and relates expressions. When negative expression such as no, not, or never come at the beginning of the sentence, the subject and the verb are inverted. Example, not once did I miss a question. Never has Mr. Jones taken a vacation. At no time
can the woman talk on the telephone? In the first example, the negative expression not once causes the subject I to come after the helping verb did. In the second example, the negative word never caused the subject Mr. John to come after the helping verb has. In the last example, the negative expression at no time causes the subject woman to come after the helping verb can. Inverted subject and verb with negatives: no, barely, never, not, hardly, only, neither, rarely, nor, seldom, and scarcely. Example question. Nomor 1. Steve did not win the prize, blah blah blah, did they expect to do so. Steve merupakan sebuah subjek dan dalam hal ini membutuhkan sebuah inverted verb with negatives yang tepat. Untuk option A, barely, dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Dan juga option B, only, dalam hal ini juga kurang tepat. Juga option C, hardly, juga penggunaannya kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Steve did not win the prize, nor did they expect to do so. Selanjutnya nomor 2. Blah 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 sooner had she hung up the phone then it rang again. Untuk nomor 2 ini juga membutuhkan sebuah inverted with negatives yang tepat. Untuk option B, only, dalam hal ini kurang tepat. Kemudian option C, seldom, juga kurang tepat. Dan option yang tepat adalah option A, no sooner had she hung up the phone then it rang again. Number 3, on blah 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 occasion did they say that to me. Option A, seldom, dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Option C, not, juga kurang tepat. Dan option D, barely, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option B, on no occasion did they say that to me. Nomor 4, blah 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 had he finished the exam when the graduate assist collected the papers. Nomor 4 juga sama, membutuhkan sebuah inverted with negatives yang tepat. Untuk option A, only, dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Juga option B, not, dalam hal ini juga kurang tepat. Dan option D, never, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Kemudian nomor terakhir, the police did not arrive in time to save the girl and blah 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 did the paramedics. Nomor 5 ini juga membutuhkan sebuah inverted with negatives yang tepat. Untuk option D, not, dalam hal ini penggunaannya kurang tepat. Juga option C, rarely, juga penggunaannya kurang tepat karena tidak sesuai dengan perintah dari kalimat yang mencari tentang inverted with negatives yang tepat. Kemudian jawaban option B, seldom, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option A, the police did not arrive in time to save the girl and neither did the paramedics. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.